Hi guys, welcome back to the last video of Minecraft. Hi guys, welcome back to the last video of Minecraft on Penguin Edition the Reborn with Shadow Knight. ভাই একটু জ্বালাইছে তো আমি ভাই ইন্ট্রো একটু পরে দিছিলাম चल फिर शुरू करें 3, 2, 1 हम खाना है तो खाई नहीं भाई हम लोग खेली ले फिर उधर तो सेटिंग है वाले हाय अरे यार अब हमारे रिया को खेलो भाई भाई जैसे पानी डाट कर लेना भाई एक काम करता है खाना नहीं तो हमारे को अबे भाई खावा नहीं है ना मैच से खाना दरकार लियनबो कुछ वेट आलू छिलो अबे ती नेट लैग के चलो ना तो थम इसके डाल दे अबे तुझे तास है दिलम पे हमें भाई ये क्या चल रहा है बे क्या तो आर्मर खेलो ना दे আমি ভাই নামতে লেগেছি মানে আমি দেখিনি আমি ইনভেন্টরি ফিরেছিলাম সাবনেস দিতে বেশ শার্পনেস সাবনেস তো বললাম দেও তাই আমাকে না আমার তুই তো লাফ মারলি যে আমি তো চাইছি আবে গান্ডু আমি ভাই মনে গেছে পিছনে যেতে লেগে আমি ক্লাচ খেলে নেবো নিচে গেছি ভাই ডাইরেক্ট ले আমার আর্মার টার্মার সব গেল ভুলগুলো কাটি ফেলি তো ভাই শেড হচ্ছে তো ভালো ওই আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড না एड अवर कार एक्स पे चलो काम तो हो गया ভাই এখন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে কি শুরু হয়ে গেছে ওখান থেকে এবার আমার ইয়া করবো ওখান থেকে আমি চিকেন কামাতে পারবো
अबे मैं पैंट तुम पैंट को खोलो। अब भाई मेरी चड्डी तेरे पास दे करे रे डैडी की भाई दे। हाँ ले ले आदर ले खलाई दो निकाल दे गांडू लियन दे भाई एक तक खले दे ना दे तो हमारे सेटिंग ले 3 2 ओए दे 3 2 1 अबे ब्लॉक हो गई बाल भाई ब्लॉक लगाई दो ब्लॉक लगा देखते ठीक अबे कौन देख जाती बे हां नहीं আমি ওপর থেকে না দেখে চলে আসলাম তোমরা এইখান থেকে খুঁজে পেয়েছো ডিশ বনা হয়ে গেল হয়ে গেল ডিশ কে হয়ে গেছে না আর মার ডিশ কার খালি সোয়ার কার আমার কি করে কই সব ডিশ খালি আর মার বাকি খালি সোয়ার ডিশ সব ডিশ বুলে লো लेना तो तेरी भाई হেলথ এত কম ছিল ভাই আগে থেকে কম ছিল একটু বাড়াতে পারিস নি না ले खेलबी भाई 8 मिनट एमनी है जैसे 8 मिनट भाई आज को भी या करके ही बाहर ले करे फिर तंगा पावर 3 अंडे ले 3 2 1 ना सर नो 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 पूरा देखो माता बोल चले का अरे कम ऑन अबे मैं तो बोल रहा हूँ ना भाई हमारे हेल्थ आगे कम है क्या मेरे भाग 122 हेलो भाई भाई जाता भाई भाई मुंह बैग नंबर जो तो पार तो भाई 5 बार मुद्दे मरी गए 5 बार मुद्दे भाई राउंड सामान लेगी जे ले 3 2 1 अबे हमार हम जा हम जो लगान में रट तू यूट अरे डिकेट पर हेल्थ की बात कर रहा तो
नेटवर्क लेगू আবার আমার হ্যান্ড করতে টিপি লাগছে না লিখছো না টিপ লাগছে না এটা হচ্ছে কিন্তু এটাতে টিপ লাগছে না সামনে যেতে লাগবে হ্যাঁ লাগলো লাগলো এলো আবার হাওয়াত লাগে না তো আমার প্রথম বার লাগে রে তারা ভাই ওই কি ব্যাপার মারতে দেয় না আবার আমিও তো একই ঠিক এটা ধরে तो के लिए 12 मकड़ी का जाना स्पाइडरमैन तो मारा भाई के भाई আমাকে মারছে আমার ড্যামেজ খেয়েছিলেন আমিও এটা বেড়ি কি আছে আজরে আমি অর্ধেক গেলে শেষ আতরা क्या हुआ भाई हेल्थ तो रिगेन হয়ে গেছে হ্যালো टी फुल আছে ले मार भाई ले मारना ले मार ले 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 क्यों तुम साइड করছিস खुद के दम में खुद समझे साइड से चल रहा है आया বাট তুই আমাকে মাইনক্রাফটে জীবন হারাতে না যে কোনো দিন হারালে মাইনক্রাফটে জীবন অলওয়েজ মাই তোমাকে হিটও করতে পারছি না ভাই এটা খেতে বলে পাওয়ার হয় आया मान नाइस वेट भाई वेट अच्छा तू शेयर भी बिगड़ तू शेयर भी बिगड़ भी अच्छा अरे की बे पाले हाँ हमारे तो कुछ আমরা কি গেলাম ভাই अबे ভাই ও तू तो शॉर्ट दे देख टापर बनते अल्टीमेट तो साला लाइक छना केन भाई यार तो बाय बाय দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে